গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে অনেক দিন, আজকে হয় শনিবার, তো এখন স্নান টান করে নিয়ে চলে গেছে কলেজে। ওকে টিফিন দিলাম, আমাদের ব্রেকফাস্ট বানালাম, আর ভাত খেলো, খেয়ে গেলো কলেজে। আর এখন স্নান টান করে এসে গেছি পুজো দিতে, দেখতেই পাচ্ছ। আর একটা কথা বলি, আজকে স্যাটারডে, গত স্যাটারডেতে আমরা চেন্নাই থেকে এসেছিলাম। গত স্যাটারডে থেকে আজকে স্যাটারডে অবধি কনস্ট্যান্ট বৃষ্টি দিয়ে যাচ্ছে, কোনো সময় মেঘলা বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু রৌদ্র উঠছে না। বৃষ্টি তো পড়েই গেছে, আর ভালো লাগছে না। কাপড় টাপড় কিছুই শুকায় না, ঘুরে যে এলাম ট্রেনের কতগুলো কাপড় এখনো ধুইনি। তো চলো আজকের ব্লগটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। কলকাতাতে আবার বৃষ্টি নেই, আর আমাদের এখানে বৃষ্টি দিয়ে গুয়াহাটি থেকে এই যে অবধি বৃষ্টি দিয়ে একদম পচিয়ে দিচ্ছে আসামে। আমি দিনটাতে যেতে ব্লগ দেখি, ওরা বলছে গরমে টিকতে পারছে না, আর আমাদের এখানে বৃষ্টিতে আমরা টিকতে পারছি না। এই হলো আসলে এই যে একটা ব্লগ রূপা একটা ব্লগ দেখি আমি, ওদের সাবস্ক্রাইবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল চেন্নাইতে। ওখানে আছে মেয়ে পেশেন্ট আসে প্রত্যেক মাসে ডক্টরের সাথে, তো ওর সাথে দেখা হয়েছিল। ওদের এখানে বৃষ্টি। তো চলো আবার हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कनक कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कंधे मुकुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्वान गुणी अति चतुरा, राम काज करिबे को आतुरा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवनी लखन जिया में, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हारे यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सौनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नर सर सहित हिसा, जौम कबीर दिखपाल जहाते, कभी कभी दो कोही से के कहते, तुम उपकार सुखी बही किनहा, राम मिलाए राजपद दिनहा, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश भाई सब जग जाना, जुग सहस्र जिन पर भानु, लीलाहि तो ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मैंने मुख माही, जलधि लंघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, हठनो आज्ञा बोइनु पैसारे, सब सुपलई है तुम्हारी शरणा, तुम रख ककाहु पर डरना, अपन तेज समारोह आपोई, तीनों लोक हमकते कापोई, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नहीं से रोग हईर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मन जो कोई लावे, सही अमित जीवन फल पावे, चार जुग प्रताप तुम्हारा, होई परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदम राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि के दाता, समर दीना जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई, अनंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म रही भक्त कहाई, और देवता चितन धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु के नाई, जो सतबार पाठ करो कोई, छुटी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सखी गौरीसा, पिता सदाहरि चेरा, कोई जे नाथ हृदय कुमारेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। এখন পুজো দিয়ে এসে এখন রুটি নিয়ে বসছি, রুটি আর আলু সয়াবিনের একটা তরকারি করেছি, এটা দিয়ে রুটি দিয়ে
আজকে মেয়েকেও টিফিনে দিয়ে দিয়েছি। তো এটাকে নিয়ে বৃষ্টি তো পড়েই যাচ্ছে, বৃষ্টি আর থামার নাম করছে না, তো জানোই। তো চলো ব্রেকফাস্ট করে নিই, ব্রেকফাস্ট করে তারপরে ঠাকুরের বাসন মাজবো, কাপড় ধুবো, তারপরে রান্না করা। এখন ঘড়িতে বাজে 10টা 30। তো চলো আবার পরে আসছি। আজকে যেহেতু স্যাটারডে নিরামিষ, কী রান্না করলাম দেখো। ওই যে এখানে পাতলা করে ছোটো আলু দিয়ে তরকারি, ছোটো আলু রসা টাইপের বানিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে ডাল, কালকের একটু ডাল ছিল, অরুণ ডাল এটা। আর এখানে হচ্ছে শাক, ঢেঁকির শাক, আলু ভেজে। আর এখানে এখন রাতের জন্য রান্না করছি আলু বেগুনের ঝোল। এই গেছে যেটা এসে আসলে জলদি দেবার। এখানে ভাত। এই হচ্ছে আজকে রান্নার মেনু। তো চলো আবার পরে আসছি। এই জায়গা বেশ না। তো এখন বিস্কুট লইলাম, তুমি সন্ধ্যার পরে এখন চা নিয়ে বসেছি। আর এই যে সকালে রুটি ছিল একটা, রুটিটাকে গরম করলাম। মেয়েকে বলছে আমি খাবো না, তুমি খাও। তো রুটি গরম করলাম, রুটি গরম করে চা দিয়ে খাবো। আর দুপুরবেলা রান্না শেষ করে এসে ভিডিও এডিট করলাম, আপলোড দিলাম, থাম্বনেল টাইটেল বসালাম। তারপরে আর ভাত খেলাম, ভাত খেয়ে একটু ঘুমিয়েছিলাম। অনেক বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টির ওয়েদারে কম্বল চাপা দিয়ে গায়ে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠলাম, সন্ধ্যা বাতি দিলাম, দিয়ে এখন চা আর এই রুটি নিয়ে বসেছি। চা রুটি খেয়ে নিই, তারপরে আবার আসছি তোমাদের সাথে। তো চলো দেখতে থাকো ব্লগটা, সঙ্গে থাকো। সর্দি ধরেছে, আবার নাকেই যেতাম।